Welcome back guys! Dito naman tayo guys sa ating paboritong pamamahay guys. Kumusta na kayo dyan lahat guys? Simple lang pala yung episode natin for today guys. Kung sino man nakaka-relate dito guys, mas masarap to guys. Tabugok guys. Tabugok para siyang guys, octopus. Pero hindi siya lumalaki guys. Parang ganyan lang siya laki-laki. Hindi ka guys sa octopus lumalaki. Yan tabugok na yan guys. Ganyan lang, kaya hindi siya ganong madami dito sa market. Kaya bihira din lang siya guys dito sa atin. Yan lang ang recipe natin for today guys. Tapos papartneran lang natin ng gulay guys. Gigisahin lang natin ng walang sahog. Guys, papakita ko sa inyo guys, tara. Ito yung gulay natin guys, oh. Gigisahin lang natin guys. Lalagyan lang natin ng chicken cubes at oyster sauce guys. Tapos lalagyan natin ng ginisa mix. Ito yung tabugok natin guys, oh. Yan guys, yung tabugok natin guys. Hindi na to sila lumalaki guys, yan, oh. Hindi na siya lumalaki. Hindi ka guys sa octopus lumalaki ito. Ito na talaga yung size niya guys. Mas masarap to guys. Simple lang lutuin natin guys. Adobo lang. Kaya ito yung may tuyo tayo guys. Pero ito yung suka. Tsaka oyster sauce guys. Lalagyan natin. Tapos ito yung guys. May sili tayo. Sibuyas. Luya, tapos bawang. Guys, ito yung kamatis guys, panggisa natin dito sa gulay. Tara guys, update ko lang ulit guys mamaya pag nagluto na tayo. Yan na guys, yung anak ko guys yung naghiwa ng sangkap. Update ko lang ulit guys mamaya. Yan guys, unahin pala natin guys yung gulay guys sa paggisa. Para isang lang tayo guys, kasi mas madali nga gigisa lang natin guys. Lagyan pala natin guys ng margarine. Yan guys, margarine yung panggisa natin guys. Kaya guys, ilagay na natin yung bawang guys. Bawang muna. Gigisa lang natin yung gulay guys para sakto lang sa budget guys. Tapos lagyan natin guys yung white onion guys, sibuyas na puti. Lagyan na natin guys yung siling green. Saka kamatis natin guys. Yan. Guys, ilagay na natin yung gulay guys. Tara. Simple lang yung natin guys, yung gulay. Ginisa lang natin, ginisa lang. Para guys. Para yung iba guys, malaman din. Hindi pala kahit wala ng guys. Wala nang siyang ilalagay ng mga karne o ano. Simple lang guys, ginisa lang natin. Para may partner lang tayo guys sa ating adobong tabugok. Mabango na guys. Kahit wala tayong nilalagay. Okay, so. Okay guys, update ko guys paglagay natin ng ano. Ayan na guys, ilagay na natin yung chicken cubes guys. Lagyan na natin yung ginisa mix. Titimpla na natin yung guys. Lagyan na natin ng oyster sauce. Tapos lagyan natin guys ng pamintang powder guys. Yan. Halawin lang natin yan guys.
Napakasimple lang guys yung gulay natin. Mga 5 minutes guys, okay na to. Check muna natin guys kung tama na. Ba, sarap guys. Guys, update ko lang ulit mamaya. Check muna natin guys kung okay na. Pwede na to guys, okay na to guys. Ready na to guys. Yan na guys, update ko lang ulit guys mamaya pagluto natin sa tabugok. Yan na guys, mag-umpisa na tayo guys. Mag-isa muna tayo guys ng sangkap natin guys para sa adobong tabugok guys. Tara. Lain natin guys yung luya. Lain na guys, lain natin. Pwede na yan guys, lagyan natin yung bawang. Pagkakulan natin yung sibuyas guys. Mainit na yung natin. Mainit na yung natin magsika. Mupang ulit guys. So guys, ilagyan natin yung tabugok natin guys. Mga nakaglit nito guys, masarap to guys tabugok na to. Mamaya natin ito siya guys, timplahan kasi kakatagpag ito guys eh. Lagyan mo natin yan guys ng paminta para na siya bumango. Okay na ta? Lagyan na natin lang guys ng seasoning para magkalasa na siya. Para habang pinapalambot natin, magkalasa na. Ubusin natin yan guys, kunti lang naman ang laman ito. Gawin lang natin yan guys. Yan na guys, nagtutubig na siya. Pwede din natin lagyan ng tubig. Tsaka natin ito siya guys, timplahan guys pag namumula. Lagyan na natin ng tuyo, oyster sauce at suka guys, tapos sili. Yan na guys, update ko ulit guys mamaya. Yan guys, check muna natin guys. Dumami yung sabaw guys. Yan. Yan. Wala na siyang guys, dito lagyan natin yan. Kumakatas talaga sila guys. Hanggang ito na yung magpapaluto sa kanya guys, yung katas niya. Tapos timplahan na natin yan guys ng oyster sauce. Lagyan natin ng kunting tuyo guys. Yan. Silagyan na natin yung sili natin guys. Hiwain lang natin ang gugupitan lang natin para medyo kakagat guys. Mamaya na natin lagyan ng suka yan guys pag medyo pakunti na yung sabaw. Napakasarap yan guys na tabugok. Para din siyang octopus guys, pero hindi na siya lumalaki. Bihira lang yan dito guys. Mikos-mikos lang natin yan guys. Yan. Panalo to guys. Yan guys, lumiliit na sila. Kaya ito yung guys, hanggang maubos yung sabaw niya guys. Okay na yan, check muna natin. Wow, panalo guys. Sige guys, update ko lang init guys mamaya. Yun na guys, check muna natin guys. Tapos lagyan na natin ng suka guys. Wow, nakakagutom na guys. Guys, wow, yummy. Na ganitang suka guys, mga 2 takip lang guys. Yan guys, mamaya na natin haluin yan. Update ko ulit guys mamaya.
Yan na guys, check na natin guys, baka okay na. Tara. Wow! Ito yun na guys. Wow! Ito yung hinahanap natin guys. Oh. Ano pang hinintay natin guys? Kain na. Yan guys, tikman muna ng anak ko guys kung okay na yung ginawa natin. Adobong. Guys, okay na, kain na. Tara guys, kain na. Yan na guys. Okay na yung adobong tabugok guys. Wow. Ano pang hinintay natin guys? Kain na. Tara, let's go. Yan na guys. Okay na yung adobong tabugok guys. At yung gulay natin guys. Wow. Ano pang hinintay natin guys? Tara na. Kain na. Yan na guys. Ito yung sabaw natin guys sa gulay natin. Napakasimple lang yung ulam natin guys. Tara, let's go. Yun na guys, katatapos lang natin guys magluto guys ng adobong tabugok guys. Ito na yung ginawa natin guys. Wow. Guys, bago tayo kumain guys, pasasalamatan muna natin yung blessing na binibigay sa atin sa araw. Salamat Lord, and God bless our home. Amen! Guys, ano pang hinintay nyo? Tara, haba na, magkakamantay guys. Masarap yung ulam natin guys. Napakasimple lang guys. Try nyo to guys. Magluto rin kayo guys. Ganito guys, simple lang. Adobong tabugok. Tinitabugok natin guys, oh. Late na. Napakasarap guys. Perfect guys. Bihira lang to guys, yung tabugok nito guys. Parang ano dito siya guys, octopus, pero hindi siya malaki. Panalo guys. Pati yung gulay natin guys, napakasimple lang. Panalo guys.
Napakasarap guys. Try nyo ito guys. Kumain nyo. Kahit yung gulay natin guys, nawala ng sahog. Ayos din. Sarap. Sabi yung tapugok ko. Mm. Mm. Panalo guys. Magkaroon din ito yung episode guys ulit pag mag-away ito dun sa Leyte guys. Kasi mas marami nangunguha dun guys. Mangunghuli din tayo. Mmm. Sarap guys. Ano na to guys? First time na din natin tumakain ng ganito guys, tabugok. Dahil bira nga lang to siya. So, panalo guys, sa simpleng ulam lang guys, ginawa natin. Sarap. Tapos guys. So napusog nga ako guys.
Masarap siya guys. Kabugok. Yun guys, medyo mahaba na yung video namin guys. Magpapaalam na kami guys. Guys, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share guys. Para updated kayo lagi guys sa aming ginagawa guys araw-araw. Maraming salamat. And God bless our home. See you tomorrow guys. Bye-bye.